नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से क्या हतमी फैसला कर लिया है। इस फैसले के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं, सादुकी के मकाम पर किस तरह की खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई, यहाँ होने वाली झड़पों में शहादतों के मुतल्लिक किस तरह की इतलात आ रही हैं। सबसे पहले पेट्रोल बम किसकी जानिब से फेंके गए थे। धरने से सामने आने वाली 3 खतरनाक वीडियोस के किरदार कौन हैं, इन वीडियोस में किस तरह के दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और जेहलम पुल पर क्या चल रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीके लब्बैक के एहतजाज और धरने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और अहम फैसला कर लिया है और इस फैसले के दो बुनियादी नुकात क्या हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं जो इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक है और इस ब्रेकिंग न्यूज में कुछ नए और इंतहाई तकलीफदेह इंकशाफात किए गए हैं। पहले ये हकायक और ये इंकशाफात मंजर आम पर नहीं आए थे क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इन इंकशाफात को अपनी स्क्रीन्स पर जगह नहीं दी थी, लेकिन अब ये हकायक सामने आ चुके हैं और इन हकायक की ऑफिशियली यानी बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर तस्दीक भी की गई है। और वो मामला ये है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का अब कहना यह है कि उसके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और इतलात ये हैं कि ये जो काफिला है जो लॉन्ग मार्च का आगाज किया था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर से, अब ये काफिला जीटी रोड पर रवा दवा है और तहरीके लब्बैक के रहनुमा मुफ्ती उमैर उनका एक और दावा सामने आया है और उनका कहना है कि सादोकी के मकाम पर जितनी भी रुकावटें थी उनके कारकुनों ने वो रुकावटें हटा दी हैं और इस मकाम से वो आगे बढ़ चुके हैं। जबकि हुकूमत का कहना यह है कि तहरीके लब्बैक के साथ जो हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे उन मुज़ाकरात में जिस किस्म की कमिटमेंट्स की थी तहरीके लब्बैक के कायदीन ने, अब तहरीके लब्बैक के कायदीन उन कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं और ये जो लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाया जा रहा है ये एक तरह से TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान का एक मुआहिदा हुआ था मुज़ाकराती टीम का, उस मुआहिदे की ये खिलाफ वर्जी है। अब इसी दौरान ये जो सादोकी का मकाम है इस पर पुलिस का ये कहना है कि हमने कोशिश की कि यहाँ जो काफिले के शुरका हैं उनको पुरअमन तरीके से रोकने की कोशिश करें। इस सिलसिले में लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात भी किए गए और ये कहा गया उनसे कि आप पुरअमन रहें, हुकूमत इस वक्त आपके कायदीन से मुज़ाकरात कर रही है, उस वक्त तक आप ना तो आगे बढ़ें ना ही कोई इश्ताल अंगेज इकदाम उठाएं। लेकिन जब वहां पर एक इश्ताल अंगेज इकदाम उठाया गया, पुलिस का ये दावा है, उसके बाद पुलिस को वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और पुलिस का ये दावा भी है कि तहरीके लब्बैक के जो कारकुन थे उनकी जानिब से पथराव किया गया पुलिस एहलकारों पर जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हैं। साथ ही पुलिस ने ऑफिशियली यानी सरकारी सतह पर यह कहा है कि उनके कई एहलकार ऐसे हैं जिनको तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने यरगमाल बना लिया और पुलिस की 7 गाड़ियां ऐसी हैं जो इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की तहवील में हैं और उनका इन गाड़ियों पर कब्जा है। पुलिस ने एक और तकलीफदेह इंकशाफ भी किया है और पुलिस का दावा यह है कि कसूर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले एक ASI तहरीके लब्बैक कारकुनों के TLP के जो कारकुन हैं उनके हमलों में शहीद हो गए हैं, जबकि 64 एहलकार इस वक्त मजीद जख्मी हुए हैं। यानी जो 2 शहादतें पुलिस की इससे पहले लाहौर में हुई थी, अब यह बताया गया है पुलिस की जानिब से
کہ ایک اور ASI اس تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے دوران جو کارکنوں کی جانب سے تشدد کیا گیا اس کی وجہ سے شہید کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس نے کوئی پیٹرول بم یا تیزاب سے بھری بوتلیں کارکنوں پر پھینکنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس بات کی کوئی بھی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، اور ابھی تک تحریک لبیک پاکستان نے اس بات کی بھی وضاحت نہیں کی کہ کیا واقعی ایک ASI کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوئی 64 سے زائد کیا پولیس اہلکار زخمی کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے بھی تحریک لبیک پاکستان کی وضاحت آنا ابھی باقی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا ایکچولی جمعے کے روز، اس وقت سے لے کر اب تک جو جھڑپیں ہوئی ہیں آفیشلی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ 3 پولیس اہلکار اس ASI سمیت شہید ہوئے ہیں، ایک DSP سمیت 100 سے زائد اہلکار ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں، یعنی 3 شہید 100 سے زائد زخمی، اور تحریک لبیک کی جانب سے بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ ان کے کارکن بھی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے بھی سینکڑوں کی تعداد میں کارکن زخمی ہیں، لیکن یہ جو دعویٰ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اس کی بھی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی باضابطہ آزاد ذرائع سے بھی تصدیق ہوئی ہے اور پولیس نے سرکاری سطح پر بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب گجرانوالہ میں بھی بڑی ایک خوفناک صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ کچھ ایسی تشویشناک رپورٹس مل رہی تھی حکومت کو کہ جب یہ لانگ مارچ گجرانوالہ سے گزرے گا تو اس وقت کچھ شرپسند عناصر اس احتجاج کی آڑ میں بہت بڑے پیمانے پر بدامنی پھیلانے کے لیے کوئی مذموم کارروائی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی اطلاعات بھی تھی کہ حکومت کو اور تحریک لبیک کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی اس طرح کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ کارکنوں کے درمیان کوئی بم وغیرہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ضلع گجرانوالہ اور اس کے ساتھ ساتھ GT روڈ کے اطراف جو دیگر شہر ہیں اور ساتھ ساتھ جو دیگر دیہات ہیں وہاں پر موبائل سروس کو معطل کر دیا گیا تاکہ کوئی امن و امان کے حوالے سے صورتحال خراب نہ ہو، جبکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر 3-4 شہر جہاں سے تحریک لبیک کے کارکن اسمبل ہونا شروع ہوئے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وہ نکلے اور پھر ان کو ایک خاص مقام کا بتایا گیا کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکل کر اس خاص مقام پر اکٹھے ہونا ہے، اور پھر یہ ساری ٹولیاں ایک بڑی ریلی میں شامل ہو جائیں گے، اور یوں اس لانگ مارچ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے فیض آباد جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ایک مرکزی داخلی راستہ ہے اور انتہائی حساس مقام ہے، جس کے 6 کلومیٹر بائیں طرف اگر جائیں تو GHQ ہے، اگر 7 کلومیٹر دائیں طرف جائیں تو ریڈ زون ہے، تو اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس وقت تحریک لبیک کا ایک مقصد ہے، اور اس حوالے سے مختلف شہروں میں جو تحریک لبیک کے ناظمین ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئیں اور وہ اپنے طور پر کارکنوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے اب تحریک لبیک کے اس احتجاج اور اس دھرنے کے متعلق 2 بہت بڑے فیصلے کیے ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ فیض آباد جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان مرکزی داخلی راستہ ہے وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا تھا، تحریک انصاف کے دور میں بھی، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی جو تحریک لبیک کا دھرنا تھا وہ بھی اسی مقام پر ہوا تھا، اور خادم حسین رضوی صاحب نے اس وقت ان دونوں دھرنوں کو لیڈ کیا تھا۔ PTI کے دور میں جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، اس کے چند دن کے بعد خادم حسین رضوی صاحب اپنی خرابی طبیعت کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ اب جو فیض آباد کی سچویشن ہے اس میں چونکہ ہم اور بہت سے صحافی اسلام آباد میں اس سچویشن کو کور بھی کر رہے ہیں، تو فیض آباد کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مری روڈ سے راول ڈیم اور راول ڈیم سے ریڈ زون کی جانب جو جانے والا راستہ ہے وہاں پر کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی وے والا جو راستہ ہے اس کو ابھی فی الحال کھلا رکھا گیا ہے
ताहम रबात से जो आने वाली ट्रैफिक है उसके अतराफ, सड़कों के अतराफ कंटेनर जरूर मौजूद हैं, ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो इन कंटेनर्स के जरिए फौरी तौर पर सड़कों को बंद किया जा सके। इसी तरह जो इस्लामाबाद का रेड जोन है वहां भी बड़ी तादाद में इस वक्त कंटेनर्स मौजूद हैं। डी चौक को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। सरीना होटल के सामने से जो रास्ता रेड जोन की जानिब जाता है वहां भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि हुकूमत के पास ये इतलात हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुन मुख्तलिफ शहरों से अचानक असेंबल हो सकते हैं, यानी अचानक निकल सकते हैं, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो गिरदो नवा के इलाके हैं वहां से भी, और इस तरह फैजाबाद में बहुत ही पेचीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आला तरीन सतह के इजलास की सदारत की, और ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिनको बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने 3 रिपोर्ट्स वज़ीर दाखिला को पेश की थी, और वज़ीर दाखिला ने एक प्रेजेंटेशन की सूरत में ये पूरी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की, और इस इजलास में दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी मौजूद थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 कलीदी फैसले किए। ये फैसले एक ऐसे माहौल में किए गए और एक ऐसे वक्त में किए गए जब कुछ हल्के ये तासुर दे रहे थे कि इस वक्त ये जो तहरीक लब्बैक का धरना है इसके पीछे फौज है, इसके पीछे फौजी क़यादत है, और इल्जामात ये लगाए जा रहे थे कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने DGISI की तैनाती के नोटिफिकेशन में ताखीर की, इसलिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो दीगर फौजी क़यादत है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत को एक पैगाम देने के लिए तहरीक लब्बैक को दोबारा से एक्टिव किया गया है, और फौज असल में इस धरने की पुष्टपनाही कर रही है। इस तरह के इल्जामात या इस तरह का जो तासुर है वो बनाया गया अपोजिशन की जानिब से, और अपोजिशन के जो हमदर्द हल्के हैं वो इस तरह के गुमराह कुन इल्जामात लगाते रहे। लेकिन हमारी जो बात हुई इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जराए से भी, तो उनका कहना था कि हमें 1% भी कोई शुबा नहीं है कि कोई इसके पीछे फौज है। बिल्कुल हमें मालूम है कि फौज इसके पीछे नहीं है। और इसी तरह जो अहम हल्के हैं, ताकतवर हल्कों के जराए से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि रियासत को जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, यानी जिस किस्म का FATF का चैलेंज दरपेश है, जिससे निकलने के लिए फौज ने भी एक मुंतखब हुकूमत की बहुत मदद की, इसी तरह जो GSP प्लस स्टेटस वाला एक मामला है, तो इस तरह के चैलेंजेस के होते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता कि फौज इस तरह के किसी धरने को सपोर्ट करे। तो इस पूरी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि फैजाबाद पहुंचने के लिए तहरीक लब्बैक के कायदीन और उनके कारकुन पूरी तरह तैयार हैं, और अगर ये जेहलम क्रॉस कर गए उसके बाद फिर इनको फैजाबाद आने से रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि एक मरतबा ये जेहलम से आगे आ गए तो फिर इनके बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां इनका एक स्ट्रांग होल्ड समझा जाता है, और वहां ऐसी इतलात थी कि जो तहरीक लब्बैक के नाज़मीन हैं वो बड़ी तादाद में कारकुनों को जमा करके इस लॉन्ग मार्च की जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाली रैलीज हैं उनमें शामिल कर सकते हैं। अब इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वफाकी काबीना का इजलास था उसमें 3 बड़े फैसले किए। एक तो उनका कहना यह था कि पुलिस वालों को मारना ये कुछ सियासी जमातों का या सियासी कारकुनों का काम नहीं होता, बल्कि ये दहशत गर्दों का काम होता है। हमने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात पहले भी किए थे, पुरअमन तरीके से अब भी इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। पहले भी उनके मुतालबात पर हम पार्लियामेंट में एक करारदाद लेकर गए थे, लेकिन अब ये जो दोबारा एहतजाज किया जा रहा है इसकी कोई मंतक समझ नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले तो तहरीक लब्बैक के कायदीन ने तस्लीम कर लिया था कि उनके मुतालबात जब हम पार्लियामेंट के अंदर करारदाद लेकर चले गए थे तो उनका कहना था कि उस वक्त तो तहरीक लब्बैक के कायदीन ने खुद कहा था कि हमारे मुतालबात तस्लीम हो गए हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में यह वाजे किया कि जो रियासत की अमलदारी है और जो रियासत की रिट है ये हर सूरत कायम रखी जाएगी, और जो लोग रास्ते रोकेंगे यानी तहरीक लब्बैक के कारकुन किसी एक खास जगह पर, जैसे लाहौर में उनका एक मरकज है,
وہاں پر اگر وہ کوئی احتجاج کرنا چاہیں تو کریں، لیکن راستے روکنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تحریک لبیک کے دھرنے سے نمٹنے کے لیے رینجرز بھی تعینات کی جائیں گی، اور جہلم کا جو ہم نے آپ سے ذکر کیا تو اس حوالے سے فیصلہ یہ ہوا کہ جہلم پل پر بھی رینجرز تعینات کیے جائیں گے، اور مظاہرین کو کسی بھی صورت جہلم پل کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، ورنہ یہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے ڈائریکٹیو دیے، اور اس میں بہت اہم بات یہ بھی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ ناموس رسالت کا سب سے بڑا محافظ تو میں خود ہوں۔ میں نے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے لیے ایک باقاعدہ اتھارٹی بنائی، میں نے اس اتھارٹی کے اندر بڑے بڑے اسکالرز شامل کیے، میں نے پاکستان میں جو تعلیمی ایک نظام ہے اور جو ایک نصاب ہے اس کے اندر بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو مضامین ہیں وہ بھی شامل کروا دیے، لیکن اس کے باوجود اگر ریاست کو اس معاملے پر بلیک میل کیا جا رہا ہے تو ریاست بالکل بھی بلیک میل نہیں ہوگی، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آخری مرتبہ تحریک لبیک کو کہا جائے گا کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیں، ورنہ اگر یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل نہ ہوا تو پھر ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی، اور اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے ریاست کو جو کچھ کرنا پڑا ریاست کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔